हाय एवरीवन आउ गोटे न्यू वीडियो रे स्वागत। सो बंधुगण देखंतु ए वीडियो रे हम देखिबा +3 फर्स्ट ईयर रो देखंतु +3 फर्स्ट ईयर रो दुईटी सेमिस्टर रहिछि। गोटे होछि फर्स्ट सेमिस्टर आ गोटे होछि सेकंड सेमिस्टर। तो वर्तमान हम सेकंड सेमिस्टर रो स्टार्ट करिबा जोटी कि बहुत ही इंपोर्टेंट आ बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर को। तो मन रखि बंधुगण जदि आपण माने चैनल रे नुवा देखुछंती ताले सब्सक्राइब करिया पई भूलिबे नाही आ मैक्सिमम रु मैक्सिमम सांग मानको भी शेयर करिया पई भूलिबे नाही जोदरे कि आपन सांग माने भी इजीली जानि पारिबे। तो चलंतु देरी न करिके हम स्टार्ट करिबा आजिरो बीओडी 3। देखंतु बीओडी 3 जो रहिछि ओडिया अनसर ताको हम स्टार्ट करिबा इंग्रजी शिक्षा विस्तार की पई होइछि। तो बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर आ मन रखिबे आपण माने केबे भी देखंतु जदि मु आपन को कहबी बीओडी 3 प्रायतः सब ब्लॉक रो देखंतु केतोटी ब्लॉक रही हमर 4टी ब्लॉक रही बीओडी 3 रे। देखंतु सबु बीओडी रे कोन रही 4टी ब्लॉक रही किंतु गोटे दिन रे आपण माने गोटे ब्लॉक को पढ़ी की कंप्लीट करिया पई चेष्टा करिवे नाही। काहे कि ना जदि एमिति गोटे जिंस आज गोटे जिंस पढ़िले तापर आ गोटे अन्य दिन आ गोटे जिंस पढ़िबे तापर आ गोटे दिन आ गोटे नुआ नुआ जिंस एमिति पढ़ी जिवे। तो एमिति नुआ नुआ जिंस केवल पढ़ी जिवे ताहले आपणकर मने रहिबो नाही केमती। आ जदि एमती का पढ़ी जिवे आ 2 दिन पर 3 दिन पर 10 दिन पर जदि आपन को सही क्वेश्चन दिया जीवो ताहले आपण माने करि पारिबे नाही। किंतु जदि आपण माने कम से कम पढ़िबे आ मैक्सिमम रो मैक्सिमम रिवाइज करिवे रिवीजन करिवे गोटे यूनिट को 2 दिन लागू 3 दिन लागू आपण माने पढ़िबे भलो से आ रिवीजन करिवे। एमती करिबा द्वारा कोन हेबो आपण माने सिखि पारिबे आ इजीली मने भी रहि जिवो आपनकर प्रैक्टिस भी जिवो आ भूली पारिबे नाही। तो एमती पढ़िबा द्वारा आपनकर बहुत सारा हेल्पफुल होई पारिबो। तो आ आपनको जदि क्वेश्चन दिया जिवो ताले इजीली करि पारिबे। तो आपण माने कोन करिबा पई चाहउछंती आपनक ऊपर डिपेंड करे। तो चलंतु देरी न करिकि हम स्टार्ट करिबा। बहुत ही इंपोर्टेंट आ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हम देखिबा। तो एथिरे कोन कोन रहिछि देखंतु एथे रही बहुत ही इंपोर्टेंट जिनस नवजागरण किपरि सृष्टि होइतिला किपरि आरंभ होइतिला एई वीडियो रे हम देखिबा। बंधुगण यूरोप रे नवजागरण आरंभ किपरि होइतिला विस्तार किपरि होइतिला ता संपर्क रे हम देखिबा। देन हम देखिबा जे नवजागरण केतोटी दिग रहितिला 3टी दिग रहितिला आ ए 3टी दिग मध्ये शेष जो दिग रहितिला ए शेष दिग जगु ए भारत रे नवजागरण सृष्टि होइतिला। तो इस संपर्क भी हम वर्तमान देखिबा ए वीडियो रे आ नेक्स्ट दिन ई ओडिसा रे किपरि हैला ताको भी हमें देखिबा। 2 दिन रे हमें फुल कंप्लीट कर देबा जोटा कि आपन माने बहुत ही रिवीजन भी होई पारिबो जोटा कि बहुत ही इंपोर्टेंट आ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण हमें क्वेश्चन भी करिबा टेंशन नेबे नहीं। तो चलंतु देरी न करी के हम स्टार्ट करिबा जे यूरोप रे किपरि स्टार्ट होइथिला। तो सबटर मोस्ट इंपोर्टेंट जिनिस होउची देखंतु इंग्रजी शिक्षा विस्तार संपर्क में जदि आपण माने वीडियो देखिबा सहित पेन और पेपर को यूज करिवे और जदि लिखि देबे तो आपनकर परमानेंटली मन रहि जिवो। तो मैक्सिमम रो मैक्सिमम पेन और पेपर को यूज करिवे जेते आपण माने यूज करिवे सेते आपनकर ही बेनिफिट हेबो। तो जदि हम देखिबा इंग्रजी शिक्षा संपर्क में सबटर मोस्ट इंपोर्टेंट जिनिस होउची देखंतु इंग्रज माने भारतर शासन देखंतु जेते बेले भारत शासन करिबा तार पूर्वरु जदि हम देखिबा तार पूर्व कथा जदि हम देखिबा तो से समय रे शिक्षार किछि भी उन्नति होई नथिला भारत रे। जदि हम देखिबा शिक्षा ऊपर गुरुत्व ही दिया जाउ नथिला से समय रे। तापर देखंतु जदि हम देखंतु चाटशाली हेगला टोल माद्रास एगुडी को शिक्षा छात्र मानक सर्वांगीन उन्नति रे सहायक मध्ये होई पारु नथिला एई समय रे। तापर जदि हम देखिबा सबटर मोस्ट इंपोर्टेंट जिनिस जे इंग्लिश शासन समय रे गोटे नूतन शिक्षा नीति प्रचलन करागला। देखंतु इंग्रेज माने भारत शासन भार निज हाथ रे नेबा ता पूर्वरु देखंतु एई थारे देखंतु कोन हैला किछि भी उन्नति होई नथिला ए शिक्षा संपर्क रे से माने शिक्षा ऊपर गुरुत्व भी देउ नथिले। तो देखंतु किपरि भाबरे शिक्षार स्थल होई पारिला ए संपर्क रे फुल डिटेल देछि ए संपर्क रे हम देखिबा। तो धीरे धीरे कौन है देखंतु
इंग्रेज शासन काल समय इंग्रेज शासन समय गोटे नुआ शिक्षानीति प्रचलन करागला जोटा कि शासनर उद्देश्य आउ शिक्षार परवर्ती देखंतु आवश्यकता अनुଯାयी शिक्षार परिवर्तित हैला धीरे धीरे परिवर्तन हेबाकु लागिला। तापर देखंतु कौन हैला देखंतु 1813 रे गोटे कंपनी सरकार शिक्षानीति घोषणा कले। 1813 मसीह मन रखिबे कंपनी सरकार तांकर शिक्षानीति घोषणा कले। आ एइथिरे कौन होइतिला देखंतु पाही मानकर धर्म शिक्षा निषिद्ध थिला। एटा को मन रखिबे बहुत ही इंपोर्टेंट अटे ए लाइन टी। तापर देखंतु 1813 गला वर्तमान देखंतु 1835 एतकी ख्रीष्टाब्द रे कौन हैला देखंतु 1835 ख्रीष्टाब्द रे गोटे नुआ शिक्षानीति घोषित हैला। तो एथि कौन हैला देखंतु एथिरे यूरोपीय ज्ञान विज्ञान अध्ययन पई अर्थ व्यय व्यवस्था स्थान पाइला। तापर आ गोटे देखंतु 1858 ख्रीष्टाब्द रे देखंतु शिक्षा आदेशनामा अनुसार भारत रे 1853 ख्रीष्टाब्द रे कलिकता मांद्राज आउ बॉम्बे ठारे 3 गोटी विश्वविद्यालय स्थापित हैला। तो एथिरे कलिकता लेखा होई नाही, एटा को लिखि देबे कलिकता। बुक रे बहुत सारा देखंतु भूल भाल भी लेखा है, टाइपिंग मिस्टेक करिसंती, भलो से देखिबे। तो एथिरे कलिकता देखंतु 1853 ख्रीष्टाब्द रे देखंतु 1858 ख्रीष्टाब्द रे शिक्षा आदेशनामा अनुसार भारत रे 1853 ख्रीष्टाब्द रे कलिकता बॉम्बे और मांद्राज रे 3 गोटी विश्वविद्यालय स्थापित होइतिला। एटा को मन रखिबे। तापर देखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस कोन रहिछि। तापर कोन हैला देखंतु तापर बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस जे 19 शताब्दी एमिति धीरे धीरे ओडिया साहित्य रे देखंतु शिक्षा और सभ्यतार धीरे धीरे आलोक पाइबाकु लागिला आ 19 शताब्दी रे पहुंची गला एमितिका। तापर कोन हैला देखंतु ओडिसा रे एमितिका होई गला शिक्षा संपर्क रे बहुत किसी। तापर 19 शताब्दी पहुंची गला। तापर 1803 मसीह रे देखंतु कोन हैला 1803 मसीह रे इंग्रेज माने देश अधिकार कले आ बहु वर्ष परे से माने देखंतु पाश्चात्य शिक्षा साधारण जनता को प्रभावित करितला। आ ख्रीष्ट धर्म प्रचार स्वप्न रे देखंतु मन रखिबे एटा को मिशनरी माने प्रथमे ओडिसा को आसीथिले। तो बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस ख्रीष्ट धर्म प्रचार रो स्वप्न रे मिशनरी माने प्रथमे ओडिसा को आसीथिले केबे 1803 मसीह रे। तापर देखंतु 1806 मसीह रे एही उद्देश्य देखंतु मन रखिबे डॉक्टर बुकान ए उद्देश्य रे आसी ओडिसा रो चिलिका कुलरे किछि दिन रहिथिले। केउ उद्देश्य रे ए ख्रीष्ट धर्म रो प्रचार संपर्क रे ए उद्देश्य रे आसीथिले आ कोउठी होइथिले चिलिका कुलरे से किछि दिन रहिथिले। आ से ओडिया मानकु ख्रीष्ट धर्म रे दीक्षित कराइबारे सफल न हेबारु इंग्लैंड को फेरिथिले के डॉक्टर बुकान। आ डॉक्टर बुकान इंग्लैंड को फेरी गले आ मिशनरी मानकु कोउठी पठाइले ई ओडिसा को पठाइले। तापर ए मिशनरी माने सर्वप्रथमे ओडिसावासी को सामाजिक और सांस्कृतिक विकास प्रति दृष्टि निक्षेप करथिले। देखंतु कहीं देखंतु ओडिसा रे हठात धर्मर प्रलोभन देखाई लोकों को आकृष्ट करने संभव न थिला से समय रे। तेणु करी लोकों मन रे गोटे जागरण सृष्टि करिया पई से माने शिक्षा विस्तार कुसंस्कार दूरीकरण पत्र पत्रिका से माने प्रकाश करी गोटे पुस्तक लिखन प्रति से माने कोन कहउथिले गुरुत्व दउथिले। तापर देखंतु 19 शतक रे देखंतु धीरे धीरे ओडिया शिक्षा क्षेत्र अनग्रसर हेबाकु लागिथिला। तापर गुरुकुल शिक्षा मध्य चाटशाली शिक्षा व्यवस्था एमिति चलिला। देखंतु 1821 मसीहा पर्यंत एमितिका चलिथिला गुरुकुल शिक्षा चाटशाली शिक्षा व्यवस्था 1800 देखंतु 21 मसीहा पर्यंत चलिथिला। तापर देखंतु 1822 मसीहा रे देखंतु ओडिसा रे मिशन पाठशाला रो आरंभ होइथिला। देखंतु मन रखिबे मिशन पाठशाला केबे आरंभ होइथिला 1822
ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠଶାଳା 15ରୁ ଅଧିକ ଖୋଲିଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ 1823 ପାଖାପାଖି ଏ ସମୟରେ 15ରୁ ଅଧିକ ପାଠଶାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଲେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। 1823 ମସିହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଜେନେରାଲ କମିଟି ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ କମିଟି ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 1823 ମସିହାରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଜେନେରାଲ କମିଟି ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ସେହି ବର୍ଷ 1823 ମସିହାରେ କଟକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଇଂରାଜୀ ଚାରିଟି ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳୁନଥିବାରୁ ଏପରି ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ବହୁତ ଚାଲୁଥିଲା, ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳୁନଥିଲେ, ଏପରି ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ କଲିକତାରେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ କଲେଜ ଦେଖନ୍ତୁ କଲିକତାରେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ କଲେଜ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇସାରିଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ତାପରେ ଏହି କଲେଜର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମାକେଲ ଏଇଟା 1835 ମସିହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ମାକେଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉନଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ 1844 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଂ ଦେଖନ୍ତୁ 1844 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଂ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ କିଏ? ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଂ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କି? ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଂ। ତ ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହେଲା କି ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ତ କେତେ ମସିହାରେ? 1844 ମସିହାରେ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ମନରେ କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ଚାକିରି ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରଲୋଭନ ଆଉ ପାଠ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭାବ ଦେଖାଗଲା ସେ ସମୟରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାକେଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଚାର୍ଲେସ୍ ଉଡ୍ସ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ପୁସ୍ତକଗତ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ବ୍ୟବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ର ଉପଯୋଗକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନାଁ ହେଉଛି ସାର୍ ଚାର୍ଲେସ୍ ଉଡ୍ସ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା, ଏ ଦୁଇଟା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1858 ମସିହା ବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ପାଇଁ କଲିକତା, ବମ୍ବେ ଆଉ ମାଦ୍ରାଜରେ 3 ଗୋଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଠି କଲିକତା ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ମନେ ରଖିବେ 1858 ମସିହା ବେଳେ କଲିକତା, ବମ୍ବେ ଆଉ ମାଦ୍ରାଜରେ 3 ଗୋଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? କଲେଜ ଗୋଟିଏ ବି ନଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ 1868 ମସିହାରେ କଟକ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଟକ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା
1868 ମସିହାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1876ରେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 1876ରେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ଏଇ କଟକ କଲେଜଟି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେ କଲେଜର ମୂଳ ନାମ ହେଉଛି ରେଭେନ୍ସା ସାହେବଙ୍କ ତାଙ୍କର ନାଁ ଅନୁସାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଥିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଲେଜର ନାଁ କ'ଣ ଦିଆଗଲା, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ନାଁ ଦିଆଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଥିଲା, କଟକ କଲେଜ। କଟକ କଲେଜରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରେଭେନ୍ସା ସାହେବଙ୍କ ତାଙ୍କର ନାଁ ଅନୁସାରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ନାଁ ଦିଆଗଲା। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବୁକ୍କୁ, ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର ବୁକ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ପୁରା ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। କେଉଁଥିରେ, ଏଇ ବୁକ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଜିକେ ଭଳିଆ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି। ଜିକେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରହିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଛାତ୍ର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଯୋଗୁଁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ତାପରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇକେଲ ମଧୁସୂଦନ ଦତ୍ତ, ତାପରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ତାପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ, এই ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ନବଜାଗରଣ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ନ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସମୟରେ ଗୌରୀଶଙ୍କର, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପରି ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଆଧୁନିକ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର ସେମାନେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କବିମାନେ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମହାରାଣା ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର, ବିନୋଦ ବିହାରୀ କଟକ। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁରୋପରେ ନବଜାଗରଣର ଇତିହାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁରୋପରେ କିପରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁରୋପରେ ନବଜାଗରଣ ଇତିହାସ କିପରି ହୋଇଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଆରମ୍ଭ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଟାଲୀରେ, ଆଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକାଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ୟୁରୋପରେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏଇ ନବଜାଗରଣ। ତ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୋଟିଏ ମହାଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ଆଉ ଏହା ଗୋଟିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବରେ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଧର୍ମ ଆଉ ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ଆଉ ୟୁରୋପ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୁରା ନୂଆ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲା। ଏଇ ୟୁରୋପ ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଇଟାଲୀର ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ସହରର ବଣିକ ସମାଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାସକ ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବଣିକ ସମାଜ ଆଉ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ରୂପ ପାଇଲା। ଇଟାଲୀର ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ସହର ବଣିକର ସାମାଜିକ ଆଉ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରୂପ ପାଇଲା ଏହି ସମୟରେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ୟୁରୋପରେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ପୁରା ସବୁ ୟୁରୋପରେ, ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ସମୟ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଚାଲିଥିଲା, ମାନବର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ୟୁରୋପରେ ଗୋଟିଏ ଉପନିବେଶବାଦ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏହି ସମୟରେ ଜ୍ଞାନର ସନ୍ଧାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଅପର ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି, ତାପରେ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଜିଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ନୂଆ ମାଟିର ଲୋଭ ଆଉ ନୂଆ ବଜାର ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ୟୁରୋପରେ
ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ଆଉ ନବଜାଗରଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ କଲା, ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ, ରାଜନୀତି, ବିଜ୍ଞାନ, ସମାଜର ଶାସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ବିକାଶ ହୋଇ ପୁରା ବହୁତ ହିଁ ଶିଳ୍ପର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନୂଆ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭାବନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଏଇ ସହର ପୁରା ବହୁତ ସାରା ବିକାଶ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ୟୁରୋପରେ ଘଟିଥିବା ଯେଉଁ ନବଜାଗରଣ ଯେଉଁ ଘଟି ଘଟି ଆସିଛି, ଏହାର କେତୋଟି ଦିଗ ରହିଛି, ଏହାର ତିନୋଟି ଦିଗ ରହିଛି। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମାନବ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟି, 2 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ ଆଉ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର, ଆଉ 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନ। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତିନିଟି, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ତିନିଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ନମ୍ବର 1ରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର 1ରେ ରହିଛି, ମନେ ରଖିବେ ଜେ.ଏ. କୁଡୁନୁ ତାଙ୍କ ମତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନବଜାଗରଣ କାଳୀନ ମାନବବାଦର ହେଉଛି ଅଧିକ ଭୂମି ସଂଲଗ୍ନ ପୁଣି ଅଧିକ ମାନବ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗର, ସେଠି ଜଣେ ଦାରୁ ଦେବତାର ବିଶ୍ୱାସ ଶକ୍ତି, ମାନବବାଦର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଇହକାଲ ଆଉ ସ୍ଥାନର ମାଟି ଆଉ ମଣିଷ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମଣିଷର ସମ୍ମାନ ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏଇ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଏଇଟା କାହାଙ୍କର ମତରେ? ଜେ.ଏ. କୁଡୁନୁଙ୍କ ମତ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମତ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସନ୍ଦେହର ଜଗତଠାରୁ ନିଜ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା, ଅଧିକ ଶିଖାଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନବବାଦର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନିଜ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଜେ ଦାୟୀ, ଆଉ ଇହକାଲର ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରକାଲର ସୁଖ ଖୋଜିବା ବୃଥା, ଆଉ ମଣିଷର ସମୁନ୍ନତି ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଠାରୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତା'ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ନିଜର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ତ କ'ଣ କ'ଣ ମତ ରହିଛି ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନବ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟି। ମାନବ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିର ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଈଶ୍ୱର ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ନବଜାଗରଣ ଏହି ସମୟରେ ମାନବ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ଘଟିଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଜେ.ଇ. କୁଡୁନୁଙ୍କ ମତ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହି ନବଜାଗରଣ ସମୟର ମାନବବାଦ ହେଉଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୂମି ସଂଲଗ୍ନ, ପୁଣି ଏମାନେ ମାନବ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାନବର ସମ୍ମାନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗ, ସେଠିରେ ପୁଣି ଦାରୁ ଦେବତାର ବିଶ୍ୱାସ ଶକ୍ତି, ମାନବତାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି, ମାନବବାଦରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଇହକାଲ ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନର ମାଟି ଆଉ ମଣିଷ। ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଇଟାଲୀରୁ ଆଣିଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟାଲୀରୁ ଆଣିଦେଲା ଅର୍ଥନୀତିର ସମୃଦ୍ଧି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନୂଆ ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ ଜ୍ଞାନ ଜୀବନ ବୋଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଆସିଲା ୟୁରୋପ ସହର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଟାଲୀର ନାବିକଗଣ ଏସିଆ ଆଉ ୟୁରୋପର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲା। ତାପରେ ନୂଆ ଯେଉଁ ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ ଜ୍ଞାନର ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ୟୁରୋପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପକୁ ଗୋଟିଏ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଆଉ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ବଣ୍ଟନ ପୁରା ସବୁ ୟୁରୋପକୁ ନୂଆ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଆଉ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ସହ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ମଣିଷ ଜାତିର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଥିଲା। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା।
ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମାନବ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି, ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ, ଉଚିତ ଆଉ ଅନୁଚିତ ଆପଣାର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବଳରେ ମଣିଷ ବିଚାର କରିପାରେ। ମଣିଷ ହିଁ ତ ବିଚାର କରିପାରିବ। ତାପରେ ଭାଷା, ଭାବନା, ତାପରେ ଅଭିପ୍ସା ମଣିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନମାନଙ୍କର ଠାରୁ ପୁରା ତାଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରି ଗଢ଼ିଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନିଜ ଜୀବନକୁ କେବଳ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିବାରେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ନବଜାଗରଣ ସମୟରେ ମଣିଷ ନିଜ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଟିନ୍, ରୋମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ଥିଲା। ଧର୍ମ ଆଉ ଦର୍ଶନର ଭାଷା ହେଉଛି ଲାଟିନ୍ ଆଉ ରୋମାନ। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ସଙ୍ଗୀତ, ଶିଳ୍ପକଲା ଆଦି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ରଖି ଚିନ୍ତନ ଚିତ୍ରଣରେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା, ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନୂଆ କଳାକୃତି, ନୂଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପଶୈଳୀ ବିକଶିତ ହେଲା। ତାପରେ ଗ୍ରୀକ୍, ଲାଟିନ୍, ରୋମାନ ଭାଷା ଏ ଜ୍ଞାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୁଟେନବର୍ଗ ଏଇ ଗୁଟେନବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ 1540 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର ଆଣିଲା, ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା। ତ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଗୁଟେନବର୍ଗଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ହାତ ଲେଖା ବହି ସବୁବେଳେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ଜ୍ଞାନକୁ ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୁକ୍ତ କ'ଣ କରିଥିଲା, ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା। ଜ୍ଞାନକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ତ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଧର୍ମାଧୀଶମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଧିପତ୍ୟ କାଳ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ପୁରା ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଣ୍ଟିବାରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଗଲା ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ନୂଆ ବିଚାର, ନୂଆ ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନ, ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ସବୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କିଛି ବଣ୍ଟାଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଡାନଭିସି, ମାଇକେଲ, ରାଫେଲ, ତାପରେ ପେତ୍ରାର୍କ ଏମାନଙ୍କ ପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଭା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କବିମାନେ। ଡାନଭିସି, ମାଇକେଲ, ଏକେଲୁ, ରାଫେଲ, ତାପରେ ପେତ୍ରାର୍କ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କବିମାନେ। ତ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାରସ୍ୱତ କୃତି ମାନବ ଜୀବନର ଏମାନେ ବି ଅଭିପ୍ସା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏଇ କବିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଲା ଆଉ କାଳ୍ପନିକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇକି ରହିଲା ଗୋଟିଏ ମଣିଷ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନାଟକରେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ, ଏଇଟା ମାନବ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏପରି ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଧାର୍ମିକ ଆଉ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର। ଏଇଟା କେବେ ହୋଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା 14ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ମାନବ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଆଉ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଏଇଟା 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ରୋମାନ, କାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ
यूरोप धार्मिक राजनीतिक एଗୁଡ଼ିकरे कौन करथिला विस्तार लाभ करथिला। आउ धर्म ठारू धन आउ क्षमतार देखंतु केंद्र भाव में गोटे चर्च सबू मने हेउथिला अधिकरू अधिक गुरुत्वपूर्ण। तापर देखंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनस कौन कौन रही अधिकरू अधिक गोटे नुआ नवजागरण सृष्टि होइला गोटे बाइबेल रो देशीय मानकरे प्रकाश आउ प्रचार जनसाधारण को चर्च रो देखंतु श्रृंखलित शासन कबलरू मुक्तिर नुआ बाट फिटेइला। देखंतु इरसमस आउ थोमास मुरंक परी चिंता नायक मानक रचना जनसाधारण चर्च और धर्म संपर्क निजस्व चिंतन पाई सहायक होइतिला। इरसमस आउ थोमास ए मानकर जदि हम देखिबा 16 शताब्दी आरंभ रे कोन होइतिला यूरोप रे धार्मिक सामाजिक पाई प्रकाश पाइला गुटे कौन पाइला यूरोप रे धार्मिक और सामाजिक संस्कार पाई तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस। तापर सब मोस्ट इम्पोर्टेंट होची मार्टिन लूथर। से समय रे मार्टिन लूथर आरंभ कले चर्च विरुद्ध रे नूतन धर्मर प्रचार। तो तांको धर्म प्रचार मूल कथा थिला तीनोटी मार्टिन लूथर कर तीनोटी कथा संपर्क रे जदि क्वेश्चन दिया जीव बंधुगण तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रही मन रखिए। देखो मार्टिन लूथर धर्म प्रचार विषय रे तीनोटी मूल कथा थिला। तार प्रथम कथा होची मनीष मुक्ति पाइब भगवान को असीम करुणरू एवं निज सत्कर्म बल रे। 2 नंबर कथा होची पोप बा चर्च रो कथा ठारू बाइबेल रे लेखा होइथिबा धर्म बाणी ही ख्रीष्टीय धर्म संपर्क रे शेष कथा। आ 3 नंबर रे देखंतु धर्म आखिरे सबु मनीष समान समस्ते ईश्वरंक संतान पूजा और उपासना पाई पोप बा चर्च रो मध्यस्थीपन देखंतु अनावश्यक। पूजा और उपासना पाई पोप बा चर्च रो किछि भी दरकार नाही कहिसंती मार्टिन लूथर। तापरे कोन हल देखंतु परवर्ती समय रे देखंतु प्रोटेस्टांट धर्म भित्ति तैयारी हैला। यही धर्म प्रचार रू धीरे धीरे तापर धीरे धीरे यूरोप रे मार्टिन लूथर को संस्कार और मूल बाणी धीरे धीरे व्यापीबाकू लगिला। धीरे धीरे व्यापीबाकू लगिला पूरा यूरोप सारा। तापर देखंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस रोमान कैथोलिक धर्म एगुटी को धर्म रो ना होची रोमान कैथोलिक धर्म मध्य आसिला और धीरे धीरे परिवर्तन हेबाकू लगिला। यूरोप रे धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन धीरे धीरे परिवर्तन होबाकू लगिला। सप्तदश शताब्दी बेलकू आ गोटे आधुनिक चिंता और गोटे युक्तिवादी पाश्चात्य जगत सृष्टि होबाकू लगिला। तो उभय कैथोलिक और प्रोटेस्टांट ई धर्म विश्वासी देश हो गला। सामंत और बणिक श्रेणी मनीष शिक्षा और सेवा को अधिकरू अधिक प्राधान्य देवा आरंभ कले। मन रखिए देखंतु को धर्म कैथोलिक और प्रोटेस्टांट एटा को मन रखिए। तापरे देखंतु यूरोप रे सामाजिक विज्ञान तापरे जदि हम देखिए भाषा सहित मानव विद्यार अध्ययन तापरे अध्यापना पाई अनेक विद्यालय और विश्वविद्यालय मध्य प्रतिष्ठा हेबाकू लगिला। तापरे धीरे धीरे सहायक हेबारे लगिला। तापरे जदि हम देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस तापरे आउ इम्पोर्टेंट जिनिस आउ कोन रही देखंतु तापरे बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस रही देखंतु अष्टादश शताब्दी समय रे कोन हेगला यूरोप अमेरिका और रूसिया रे गोटे बुद्धिजीवी आंदोलन सूत्रपात घटिला अष्टादश शताब्दी रे। आउ देखंतु धीरे धीरे परिवर्तन होइबाकू लगिला। आउ देखंतु एटा भारत रे जदि हम देखिबा ए नवजागरण केते वर्ष चलीथिला ए नवजागरण चलीथिला 4000 वर्ष। एटा को मैं रखिबे 4000 वर्ष पूरा इतिहास भाव रे ए नवजागरण चलीथिला। तापरे कोन हला ना देखंतु भारत रे प्राय मात्र 50-60 वर्ष मध्य भारत रे व्यापीबाकू लगिला उपनीत हेबाकू लगिला।
प्राय 50 ଆଉ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ 400 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଏହି ନବଜାଗରଣ ୟୁରୋପରେ ନବଜାଗରଣ କେତେ ସମୟ ହୋଇଥିଲା ତ ମନେ ରଖିବେ 400 ବର୍ଷ। ଭାରତରେ କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଲା ତ 50ରୁ 60 ବର୍ଷ, 50-60 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଆଉ ଗୋଟେ 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ଆଉ ଉଦ୍ଭାବନ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମସିହାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁରୋପରେ ବ୍ୟବହୃତ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ମସଲା, ଚିନି, ରେଶମ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିଲା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଆମଦାନୀ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1457ରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, 1457ର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତୁର୍କୀମାନେ ବହୁତ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରି ୟୁରୋପୀୟ ବଣିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା। ତ ମନେ ରଖିବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଲୋଡ଼ାୟସ୍ ନାମକ ଜଣେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ନାବିକ, ଯିଏକି ଭାରତରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଭାରତ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରି ସେ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ଶେଷରେ, ତ ଆଫ୍ରିକାର ଶେଷରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ କିଏ? ବ୍ୟର୍ଥ ଲୋଡ଼ାୟସ୍। ମନେ ରଖିବେ ନାଁକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଲୋଡ଼ାୟସ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତମାସା ଅନ୍ତରୀପ। ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟର୍ଥ ଲୋଡ଼ାୟସ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ କି? ବ୍ୟର୍ଥ ଲୋଡ଼ାୟସ୍ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତମାସା ଅନ୍ତରୀୟ, କେପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ହୋପ୍ ବୋଲି ସେ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସେମିତି ଇଟାଲୀୟ ନାବିକ ଜଣେ କଲମ୍ବସ୍ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଇଟାଲୀର ନାବିକ କଲମ୍ବସ୍ 1492 ମସିହାରେ ସେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭାରତ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମେରିକାର ବାହାମସ୍ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଲୋଡ଼ାୟସ୍ ଜଣେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ନାବିକ, ଯିଏକି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ଇଟାଲୀର ନାବିକ କଲମ୍ବସ୍ 1492 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବାହାରି ସେ ଭାରତ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯାତ୍ରା କରି ସେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମେରିକାର ବାହାମସ୍ଠାରେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ନାବିକ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାକୁ। ତ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ 1498 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଜଳପଥ। ଆଉ ୟୁରୋପରୁ ପୂର୍ବ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ଫଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟାପାର ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ର ଆଦାନ ଆଉ ପ୍ରଦାନର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କିଏ? ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା। ତ ଏଇ 3 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ଆଉ ଉଦ୍ଭାବନ। ଏଇଟା ହିଁ ଭାରତରେ ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲେ ଏମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ତ ତେଣୁକରି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏହି ନବଜାଗରଣ। ତାପରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସହ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଗୋଟିଏ ଜଳପଥରେ। ଇଟାଲୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ହଲାଣ୍ଡ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ଫ୍ରାନ୍ସ। ଏହି ଫ୍ରାନ୍ସର ବଣିକମାନେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂଖଣ୍ଡ ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଗୋଟେ ଶାସକୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଶାସନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। କେଉଁ ସମୟରେ? 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟରେ। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଭାରତରେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା, ନବଜାଗରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ପୁରା ଅଲଗା ଭାବରେ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ୟୁରୋପରେ ହୋଇଛି ତାଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା ଅଛି ଭାରତର ନବଜାଗରଣ। ତ ଏଥିରେ କେମିତି ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନବଜାଗରଣରୁ ହିଁ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଉପନିବେଶବାଦ ଆଉ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା, ଧାର୍ମିକ
सांस्कृतिक भारत को गोटे एकाठी बांधी रखिथिला। भारत को गोटे एकाठी बांधी रखिथिला। जदि आम देखा जाति धर्म भाषा सामंत साधारण परी अनेक विभिन्न परिपूर्ण भारत को एकाठी शासन करने से बहुत कष्टकर व्यापार। जदि आम देखा इंग्लैंड रु यूरोपीय नवजागरण मंत्र दीक्षित होई आज अनेक तरुण प्रशासक गोटे सबुठारु बड़ आह्वान थिला कहींपारे आपण, जोटा कि बहुत ही इम्पोर्टाट आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। बंधुगण देखंतु, जदि आम देखा सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक और राजनीतिक और अर्थनैतिक क्षेत्र में गोटे नुआ परिवर्तन होइथिला। आउ ये जो परिवर्तन होइथिला यह 19 शताब्दी देखंतु 19 शताब्दी आरंभ माने 20 शताब्दी प्रथमार्ध जाए ये प्रवाहित होबारे लगिला। जदि आम देखा राजा राम मोहन राय तापर देखंतु हेनरी डेरेजियो तापर देवेंद्र नाथ टागोर ये टागोर हेब ठाकुर हेबनी तापर देखंतु केशव चंद्र सेन ईश्वर चंद्र विद्यासागर रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद एगुड़िक बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनस ये महापुरुष ये मानक फल अंधविश्वास सामाजिक कुसंस्कार ये मानक द्वारा कौन होता ये माने भारतर अटंती ये माने होचंती भारतर। तो प्रथमे पूर्व भारत रे इटा धार्मिक मानववादी धार्मिक भित्ति प्रथमे ये पूर्व भारत रे पड़ीथिला। जदि आम देखा देखंतु गुजरात रे दयानंद सरस्वती आउ दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज को प्रतिष्ठा करते मन रखिए। महाराष्ट्र रे ज्योति राव आ गोविंद राव फुले ये दुई जन स्वामी आ स्त्री अटंती। ज्योति राव फुले आ गोविंद राव फुले ये दुई जन कौन कहते सत्य शोधक समाज ये माने प्रतिष्ठा करते। आ महादेव गोविंद राणाडे जदि आम देखा महादेव एमजी राणाडे ये प्रार्थना समाज को ये प्रतिष्ठा करते। प्रार्थना समाज को महादेव गोविंद राणाडे से प्रतिष्ठा करते। तापर जदि आम देखा देखंतु ये समस्त गुड़िक कौन गोटे गोटे आंदोलन अटे। ये आंदोलन प्राचीन भारतर गोटे कुसंस्कार विरुद्ध रे उत्तोलन करने सह गोटे हिंदू धर्म मौलिक दार्शनिक गोटे नूतन धर्म अभ्युदय कहींपारे आपण मैंने गोटे नुआ धर्म सृष्टि होता। तो देखंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनस देखंतु राजा राम मोहन राय क्यों समाज को प्रतिष्ठा करते कौन प्रतिष्ठा करते ब्राह्मण समाज प्रतिष्ठा करते यहाँ को मन रखिए। ताले हेनरी विवियन डेरेजियो कौन से प्रतिष्ठा करते से देखंतु यंग बेंगल मूवमेंट ये प्रतिष्ठा करते यहाँ को मन रखिए। आ रवींद्रनाथ टैगोर ये देखंतु शांति निकेतन शांतिर आश्रय स्थल को से प्रतिष्ठा करते। देवेंद्र नाथ टैगोर ये शांति निकेतन प्रतिष्ठा करते। केशव चंद्र सेन आदि ब्राह्मण समाज को प्रतिष्ठा करते मन रखिए। राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज प्रतिष्ठा करते आ केशव चंद्र सेन आदि ब्राह्मण समाज को प्रतिष्ठा करते। तापर देखंतु ईश्वर चंद्र विद्यासागर गोटे कोलकाता रे देखंतु महिला मानकर शिक्षा को उत्साह करने देखंतु बेथुन स्कूल प्रतिष्ठा करते। बेथुन स्कूल मन रखिए बेथुन स्कूल प्रतिष्ठा करते। तापर आपण मैंने जानिथे देखंतु रामकृष्ण परमहंस आउ स्वामी विवेकानंद ये माने ये दुई जन होचंती गुरु आउ शिष्य। तो गुरु शिष्य अटंती। तो स्वामी विवेकानंद कौन प्रतिष्ठा करते स्वामी विवेकानंद प्रतिष्ठा करते रामकृष्ण मिशन 1857 मसीह यहीटा को मन 1897 मसीह 1897 मसीह यहीटा को मन रखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठा करथिले। तापर देखंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट कौन रही मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की ये जड़े रूसिया अटंती। ये कौन प्रतिष्ठा करते ये प्रतिष्ठा करते जे थियोसॉफिकल सोसाइटी
ए थियोसोफिकल सोसाइटी को से प्रतिष्ठा करथिले आ यार प्रेसिडेंट किए थिले आनी बेसांत थिले। यार प्रेसिडेंट महिला थिले आनी बेसांत। एटा को मन रखिबे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तापर धीरे धीरे कौन है देखंतु आनी बेसांत 1893 मसीहारे 1893 मसीहारे भारत आसी से थियोसोफिकल सोसाइटी रो निजर कर्ममय जीवन आरंभ करथिले। से प्रेसिडेंट भाव में कार्य करथिले आनी बेसांत। तापर आ कौन है देखंतु प्राचीन भारतर धर्म दर्शन बीजे बहुत सारा पृथ्वी रे इस समय रे प्रचारित हेबाकु लागिला। धीरे धीरे परिवर्तन हेबाकु लागिला। तो परवर्ती समय रे इस्लाम पारसी सिख धर्म मध्य सामाजिक और धार्मिक संस्कार पर आंदोलन आरंभ हो गला। परवर्ती समय रे बहुत सारा परिवर्तन हेबाकु लागिला। जाति धर्म समाज संस्कृति आ मनीष मध्य संपर्क गोटे नुआ सृष्टि हेबाकु लागिला। गोटे नुआ सृष्टि हेबाकु लागिला। गोटे नुआ शिक्षा विकास हेबाकु लागिला। गोटे नुआ अर्थ व्यवस्था नुआ शासन पद्धति पूरा सबू देश विदेश खबर जातीय जनमानस को पूरा परिवर्तन करदेला। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण जिनिस आम बर्तमान देखिले। वीडियोटी केमती लगिला कमेंट करके जणाइबे। तो देखंतु इटा नेक्स्ट वीडियो मु यार वीडियो बने देबी। तो सबुठार मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनिस आपण माने लेखि रखिबे। मु आपनको देखिबा पई चाहूची इम्पोर्टेंट नोट करके रखिबे जोदर कि आपनको बहुत सारा हेल्प करिवो। बंधुगण देखंतु आपण माने पेन और पेपर रे लेखि रखिबे जे राजा राम मोहन राय कौन प्रतिष्ठा करथिले। ब्राह्मण समाज को प्रतिष्ठा करथिले। केबे प्रतिष्ठा करथिले 1828 मसीहा रे। तापर हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो डेरेजियो रो पूरा ना होची हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो। से यंग बेंगल मूवमेंट को प्रतिष्ठा करथिले। तापर देवेंद्र नाथ टैगोर से शांति निकेतन बा शांतिर आश्रय स्थल को प्रतिष्ठा करथिले से 1863 मसीहा रे। तापर केशव चंद्र सेन से आदि ब्राह्मण समाज को प्रतिष्ठा करथिले 1866 रे। दुईटा जिनस मन रखिबे राजा राममोहन राय ब्राह्मण समाज प्रतिष्ठा करथिले 1828 मसीहा रे। आ केशव चंद्र सेन आदि ब्राह्मण समाज प्रतिष्ठा करथिले 1866 रे। 1828 और 1866 दुईटा को मन रखिबे। तापर ईश्वर चंद्र विद्यासागर से कोलकाता ठारे देखंतु महिला मानकर शिक्षा को उत्साह देवा पई उत्साह करिया पई से बेथुन स्कूल को प्रतिष्ठा करथिले ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तापर रामकृष्ण मिशन पर देखंतु रामकृष्ण मिशन यहाँ को प्रतिष्ठा की करथिले स्वामी विवेकानंद केबे 1897 मसीहा रे। आ रामकृष्ण परमहंस होउछंती स्वामी विवेकानंद गुरु। तो मन रखिबे। तापर देखंतु स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज प्रतिष्ठा करथिले 1875 मसीहा रे। ब्राह्मण समाज आर्य समाज स्वामी विवेकानंद प्रतिष्ठा करथिले। स्वामी दयानंद सरस्वती प्रतिष्ठा करथिले आर्य समाज। तापर आउ कोन रहिछि देखंतु ज्योति राव फुले आउ गोविंद राव फुले ए दुई जण स्वामी स्त्री ए माने पूरा गाँ गाँ को बुलिकी से माने गोटे सत्य शोधक समाज प्रतिष्ठा करथिले 1800 देखंतु 1873 रे। इटा को मन रखिबे सत्य शोधक समाज। तापर देखंतु महादेव गोविंद राणा डे। जदि हम देखिबा महादेव गोविंद राणा डे से विडो मैरिज एसोसिएशन बा विवाह संगठन को प्रतिष्ठा करथिले आ प्रार्थना समाज को प्रतिष्ठा करथिले। एक्चुअली प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुराम प्रतिष्ठा करथिले। केवल महादेव गोविंद राणा डे एमजी राणा डे कि टिके साहाय्य करथिले तेणु करी यार ना भी आसी जे किंतु बुक रे तो आत्माराम पांडुराम संपर्क रे किसी भी लेखा होई नाही। तेणु करी मन रखिबे प्रार्थना समाज को एमजी राणा डे प्रतिष्ठा करथिले। तापर देखंतु जदि देखंतु ऑप्शन वाला क्वेश्चन रे एमिति का थाए दुईटा जिनिस महादेव गोविंद राणा डे आउ आत्माराम पांडुराम ताले आपण माने आत्माराम पांडुराम को अधिक रु अधिक गुरुत्व देवे। आत्माराम पांडुराम हे सठिक उत्तर। से ही प्रार्थना समाज को प्रतिष्ठा करथिले। केवल महादेव गोविंद राणा डे सहयोग करथिले साहाय्य करथिले।
तापर देखंतु थियोसॉफिकल सोसाइटी यहाँ किए प्रतिष्ठा करथिले मैडम एसपी ब्लाभाट्स्की आउ यार एथिरे जोग किए देथिले यार प्रेसिडेंट थिले आनी बेसांत मन रखिए बहुत ही इंपोर्टेंट एतिकी थिला बहुत ही गुरुत्वपूर्ण बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो केमती लागला कमेंट करके जनइबे चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर देबे आउ हमर टेलीग्राम ग्रुप रे जदि जॉइन हिनांती वीडियो तले गोटे लिंक पाई जेबे तो चलंतु वीडियो को वर्तमान इठी रखिबा थैंक यू सो मच जय हिंद बंधुगण।